हाय फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल ए क्लास आम ओडिया ग्रामर प्रति शब्द बा जहाँ को आम कौन कही पर्यायवाचक शब्द विषय पढ़ा। आपड़ जेकोसी एग्जाम दिंतु ओडिया ग्रामर जदि आसूची ताहले प्रति शब्द बा पर्यायवाचक शब्द रु गोटे क्वेश्चन आसूची तेणु ताहा विषय आम ए क्लास रे पढ़ा। आपड़ जदि प्रथम थर पर आम चैनल आसी चैनल को सब्सक्राइब करूँ सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नहीं डिस्क्रिप्शन को जॉइन हो पारे। ता सहित आपड़ जदि ओडिया ग्रामर अन्य क्लास करा देखापी चाहती ताहले आम चैनल ओडिया ग्रामर प्लेलिस्ट को जाए देखिपारे। थ्योरी क्लास करा सहित सीटीबीडी बीएचडी ओटीटी बा अन्य एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन को ओडिया ग्रामर डिस्कसन करा देखिपारे। तेणु आरंभ करबा क्लास को कौन पढ़ा प्रति शब्द बा पर्यायवाचक शब्द। प्रति शब्द माने जहाँ पर्यायवाचक शब्द माने मध्य ताहा प्रति शब्द एवं पर्यायवाचक शब्द क्या कहुए प्रत्येक भाषा रे एकाधिक शब्द गोटे अर्थ को बुझा जाए ए प्रकार शब्द मानू प्रति शब्द बा पर्यायवाचक शब्द कहुए। गोटे अर्थ को जोटा बुझाई थाए ताहाकु ही कहुए प्रति शब्द बा पर्यायवाचक शब्द। ओडिया ग्रामर एठार गोटे क्वेश्चन आसुची जेमिति कि एग्जांपल देखिबा अंबर। अंबर माने कौन आकाश को मध्य अंबर कहुए गगन को मध्य अंबर कहुए वैम्य को मध्य नभ को मध्य एवं अंतरिक्ष को मध्य अंबर कहुए। सेमिति अग्नि अनलकु हुतासन चित्रभानु बह्नी पैसानर निआ को मध्य अग्नि कहुए भृत भानु ज्वलन यह अग्नि कहुए कृपटी जोनि यह अग्नि कहुए हस्तजीव को मध्य अग्नि कहुए। सेमिति असुर असुरर प्रतिशब्द कौन अटे राक्षस राक्षस को मध्य असुर कहुए धनुज को दानव को दैत्य कर्बूर कैपण कैणप निशाचर धातु जातुधान यह समस्त को असुर तार प्रतिशब्द अटे। गाईर प्रतिशब्द कौन अटे धेनु गाभी गोमाता। घरर प्रतिशब्द गृह भवन सदन आगार आलय निकेतन निलय निवास यह समस्त घरर प्रतिशब्द अटे। घोड़ा घोड़ार तार प्रतिशब्द बा पर्यायवाचक शब्द घोटक तुरंग तुरग तुरंगम अश्व हय बाजी यह समस्त घोड़ार प्रतिशब्द। चक्षुर प्रतिशब्द कौन अटे नयन नेत्र लोचन आखि। चंद्रर प्रतिशब्द जह्न चंद्रमा इंद्र मृगांग शशांक कलाकर निशाकर सुधाकर हितांशु हिमांशु शशि विधु चांद यह समस्त चंद्रर प्रतिशब्द अटे। नेक्स्ट जल जलर प्रतिशब्द इंपोर्टाट अटे एग्जाम आसते नीर मध्य कहुए जल को बारे मध्य कहुए सलिल मध्य अंबु पय तोप तोय उदक जीवन मध्य जल को कहुए। तापर नेक्स्ट देवता देवतार प्रतिशब्द देव अमर सुर विबुध त्रिदश आति आतितेय दिविश यह समस्त देवतार प्रतिशब्द वा पर्यायवाचक शब्द। नेक्स्ट देखिबा नदी नदीर प्रतिशब्द बा पर्यायवाचक शब्द। नदी को कौन कहुए तटिनु कहुए तरंगिनी गिनी कहुए सरित कहुए निम्नगा कहुए स्रोतस्विनी कहुए नदी को पयस्विनी कहुए। तापर नेक्स्ट देखा पृथ्वी पृथ्वीर प्रतिशब्द बा पर्यायवाचक शब्द कौन अटे पृथ्वी को अन्य कौन कहुए धरणी कहुए अवनी कहुए मही मेदिनी धरित्री वसुमती पृथ्वी कहुए वसुंधरा कहुए विश्वंबरा धरा रसा क्षमा कहुए। तापर नेक्स्ट देखा पक्षीर तार प्रतिशब्द बा पर्यायवाचक शब्द पक्षी को विहग विहंगम विहंग खग द्विज खेचर अंडज यह समस्त कहुए। पवन पवनर प्रतिशब्द कौन अटे बात समीर समीरण अनिल
ବାୟୁ, ଗନ୍ଧବହ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ପବମାନ, ମରୁତ ଏହି ସମସ୍ତ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପର୍ବତ। ପର୍ବତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଟେ? ପର୍ବତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗିରି, ଅଚଲ, ଶୈଳ, ଭୂଧର, ମହିଧୀର, ଶିଖରୀ, କୁଧର, ଗୋତ୍ର କୁହାଯାଏ ପର୍ବତକୁ। ପଦ୍ମର ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚକ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ପଦ୍ମକୁ ପଙ୍କଜ, ସରୋଜ, କମଲ, ନଳିନୀ, ସାରଗ, ରାଜୀବ, ଅରବିନ୍ଦ, ତାମରସ, ବାରିଜ, ବନଜ, ସରସିଜ, ପଙ୍କେରୁହ, ଉତ୍ପଲ, ନଳିନୀ, ଅମ୍ବୁଜ ଏହି ସମସ୍ତ କୁହାଯାଏ ପଦ୍ମକୁ। ନେକ୍ସଟ ପିତା। ପିତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପିୟର, ଜନକ, ତାତ। ପୁତ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସୁତ, କୁମର, ତନୟ, ଆତ୍ମଜ, ନନ୍ଦନ। ପୋଖରୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ସର, ସରସୀ, ତଡ଼ାଗ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ସରୋବର, କାସାର। ପ୍ରଭାତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଉଷା, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ପ୍ରାତଃ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଫୁଲ। ଫୁଲର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚକ ଶବ୍ଦ ସୁମନ, କୁସୁମ, ପୁଷ୍ପ, ପ୍ରସୂନ। ବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କାନନ, ବିପିନ, ଅରଣ୍ୟ, ଜଙ୍ଗଲ, ଅଟବୀ। ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପାଦପ, ଦ୍ରୁମ, ତରୁ, ମହୀରୁହ, ବିଟପୀ। ବିଜୁଳିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବିଦ୍ୟୁତ, ତଡ଼ିତ, କ୍ଷଣପ୍ରଭା, ଚପଲା, ଚଞ୍ଚଲା ଏହି ସମସ୍ତ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ମାଙ୍କଡ଼। ମାଙ୍କଡ଼ର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମର୍କଟ, କପି, ବାନର, ଶାଖାମୃଗ, ପିଙ୍ଗ, ପ୍ଲବଗ। ମେଘର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ବାରିଦ, ନିରଦ, ଜଲଦ, ଘନ, ଜଲଧର, ଜିମୁତ, ପୟୋଦ, ବାଲାହକ, ବାରିହାକ ଏହି ସମସ୍ତ କୁହାଯାଏ। ମୟୂରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଶିଖି, କେକି, କଲାପି, ବାହି। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମାନବ, ମନୁଜ ଏବଂ ନର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାତ୍ରି। ରାତ୍ରିର ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଟେ ରଜନୀ, ଯାମିନୀ, ନିଶା, ନିଶିଥିନୀ, ଶର୍ବରୀ, ବିଭାବରୀ, କ୍ଷପା, ନକ୍ତ, କ୍ଷଣଦା ଏହା ରାତ୍ରିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ରବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତପନ, ଭାସ୍କର, ଦିନକର, ଦିବାକର ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ। ଦୀନନାଥ, ପ୍ରଭାକର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ। ଦିନମଣି, ମିହିର, ସବିତା, ସହସ୍ରାଂଶୁ, ଅଂଶୁମାଲି, ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ, ଭାନୁ, ବିକର୍ତ୍ତନ, ବିବସ୍ୱାନ ଏହି ସମସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ସଂସ୍କାର। ସଂସ୍କାରର ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚକ ଶବ୍ଦ ଜଗତ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ବିଶ୍ୱ, ଭୁବନ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଟେ। ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚକ ଶବ୍ଦ ସାଗର, ସିନ୍ଧୁ, ଜଲଧି, ବାରିଧି, ଉଦଧି, ରତ୍ନାକର, ଅମ୍ବୁଧି, ବାରାନିଧି, ପାରାବାର, ଅର୍ଣ୍ଣବ, ପୟୋଧି, ଜଲନିଧି, ଅମ୍ବୋଧି, ସରିତ୍ପତି, ଅମ୍ବନିଧି ଏହି ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଟେ। ସାପର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଟେ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚକ ଶବ୍ଦ ବିଷଧର, ଭୁଜଗ, ଭୁଜଙ୍ଗ, ଭୁଜଙ୍ଗମ, ପଣି, ଅହି, ଚକ୍ଷୁଶ୍ରବା, କୁଣ୍ଡଲି ଏହି ସମସ୍ତ ଅଟେ। ସିଂହର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଶରୀ, ପଶୁରାଜ, ମୃଣେନ୍ଦ୍ର, ମୃଗପତି, ମୃଗରାଜ, କଣ୍ଠୀରବା, ପଞ୍ଚାଶ ଏହି ସିଂହର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସନ୍ଧ୍ୟା। ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୋଉଟା ଅଟେ ପ୍ରଦୋଷ, ନିଶାମୁକ୍ତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଟେ। ସାୟଂକାଳ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ହସ୍ତି। ହସ୍ତି ମାନେ କରି, ଗଜ, ବାରଣ, ଦନ୍ତୀ, ମାତଙ୍ଗ, ମାତଙ୍ଗ ଏହି ସମସ୍ତ ମାତଙ୍ଗମ, ଦ୍ୱିରଦ, ସାରଙ୍ଗ ଏହି ସମସ୍ତ ହସ୍ତିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଟେ।
तेणु यह थिला किछि प्रतिशब्द बा पर्यायवाचक शब्द विषय आशा करुछि आपण बुझी पारिथिबे। एबे पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं तेले सब्सक्राइब करंतु ता सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नहीं तेले डिस्क्रिप्शन को जाई जॉइन पारिबे। अन्य क्लास ओडिया ग्रामर देखिबा पई चाहते ताले आम चैनल रो ओडिया ग्रामर प्लेलिस्ट को जाई आपण देखि पारिबे। तेणु थैंक यू।